PLC natin 31. Yan yung meron. Take it. Make it on. Make it on. Okay. Waiting pa siya, oh. 27 seconds. 17, 16. So, yan. So, yun, nag-alarm yung gas. Didikit tayo ng dalawang wire. Okay. Okay. So, short natin, ha? Kita nyo? Nag-address siya. Dagiga. So, yun, nag-address, oh. Tamper switch. Kailangan natin reset. Okay na. So, ito yun, water flow restored na. Ayan.